हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है टफ कंपटीशन के हवाले से। पहले ये होता था कि बिजनेस की लाइफ 25 साल, 20 साल, 35 साल इतनी लाइफ होती थी बिजनेस की। एक बिजनेस इतनी लाइफ तक चलता था, उसके बाद फिर उसको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव में उसको चेंज करना पड़ता था। लेकिन अभी जो बिजनेस लाइफ हो गई है वो 5 से 7 साल हो गई है। 5 से 7 साल में अगर आपने वो बिजनेस में वो चीजें नहीं इंप्लीमेंट की जो कि वक्त के साथ साथ उसकी जरूरत है, तो आप अपने बिजनेस को खो देंगे। आप अपने बिजनेस में बहुत लॉस करना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा आप बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे और अपने अर्निंग रिसोर्सेज की वजह से आप कहीं जॉब करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि फैमिली सर्वाइव ना करे, इसलिए आपको कोई ना कोई इनकम का स्टेप लेना होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनते हैं, आप कंप्लीट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मैसेज डिलीवर होने जा रहा है टफ कंपटीशन के हवाले से, क्या एस्पेक्ट आते हैं जिसकी वजह से आप कंपटीटर की वजह से फेल हो जाते हैं, और आपको क्या ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि आप उसमें ज्यादा ग्रो कर सकें और ज्यादा सीख सकें और ज्यादा बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मैं आपको डिटेल के साथ इसको समझाने वाला हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के बेल आइकन है साथ ही उसको जरूर क्लिक किया करें ताकि तमाम तर वीडियोस का आपको पता चल सके। वक्त के साथ साथ जो भी चीजें चेंज हो रही हैं, हम आपके लिए कुछ वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ हमारी मीटिंग्स होती हैं जो बिजनेस फेलियर की तरफ जा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमें बहुत सारा टाइम हमारे रिसर्च और ये वीडियो स्पेशली बनाने का पर्पज ये है कि आप सीख सकें और ग्रो कर सकें। लेकिन आप लोगों से ये मोटिवेशन चाहिए कि हम लोग चाहते हैं आप सीख सकें, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें और वीडियो लाइक करने के साथ साथ अगर आपको कोई भी बिजनेस में इश्यू है जिसकी वीडियो अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाई तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें ताकि उससे रेलिवेंट वीडियो हम लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख के ग्रो कर। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नंबर 1 पे जो चीज कंपटीशन में आती है वो आपका कंपटीशन प्रोडक्ट कोई ऐसी लेकर आ जाता है मार्केट में जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को मीट नहीं कर पाते। आपकी प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट में कोई ऐसा यूनिक पॉइंट होता है जिसकी वजह से कस्टमर वहां अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। एक वजह ये होती है, पहले मैं आपको रीजंस बताऊंगा, उस रीजन से निकलने का फिर आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये रीजन है जिसमें कंपटीशन आपके कोई ऐसा यूनिक पॉइंट ले आता है जिसकी बिना पे आपसे वो ज्यादा कस्टमर को कैचअप कर लेता है, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। उसको मीट करने के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा। हर इवेंट की बेस पे आपकी जो भी न्यू ओपनिंग कंपनीज की हो रही है आपके कंपटीटर की, आपको अपने बैकएंड पे कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करनी पड़ेंगी कि अगर आपके कंपटीशन में इस प्रोडक्ट को कंपटीटर आ जाता है तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको प्रोडक्ट की क्या अपग्रेडेशन करनी है। अपग्रेडेशन के साथ साथ आप देख लें कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, नाम एक ही है लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट नेम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवा देते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी न्यू इमेज क्रिएट होती है और ज्यादा से ज्यादा सेल आउट कर सकती है। तो आप भी ऐसा कोई इमेज बनाएं, डिजाइन बनाएं, अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजीज बनाएं कि आपकी प्रोडक्ट वही है लेकिन आपका ब्रांड नेम चेंज होके उस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऐसा फीचर ऐड कर दें जिसकी बेस पे वो अगर चेंज होता है तो उस फीचर के साथ वो सेल हो सके और आपका कंपटीटर आपको मीट ना कर सके। दूसरी चीज आती है कि आपके कंपटीटर मीट करता है, आपकी प्रोडक्ट की सेल कम होती है, कस्टमर उसके ज्यादा हो जाते हैं। उसकी सेकंड रीजन है कॉस्ट की, क्योंकि आपकी जो सेल प्राइस, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए आपकी सेल प्राइस मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन जो आपका कंपटीटर होता है उसको वो कॉस्ट कुछ कम मिलती है, या तो वो बहुत ज्यादा बल्क में माल उठा लेता है जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम हो जाती है, या उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके वो प्राइस को कम कर देता है इनिशियल बेस में आपको compete करने के लिए। तो आपको क्या चाहिए, अगर आपकी प्राइस हाई है, अगर मार्केट में लोएस्ट प्राइस आती है तो आपके पास वेंडर का सेकंड ऑप्शन मौजूद होना चाहिए जो थोड़ी सी क्वालिटीज को कंप्रोमाइज करके आपकी प्राइस को रिड्यूस कर सके। सेकेंडली, अगर क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करते तो अपने कंपटीटर से अपने जो बायर है जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो क्वांटिटी बाइंग की बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी फिर कॉस्ट कम हो जाती है। तो आपका कंपटीटर अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अगर बिजनेस उठा रहा है, तो कम से कम उसको जब आपकी प्राइस भी लोएस्ट हो जाएगी तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। थर्डली और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से जो कंपटीटर है मार्केट में वो आपसे विन कर जाता है, उसकी मेन रीजन ये होती है कि वो आपका की एम्प्लॉय
آپ کے آفس میں جو امپلائی کام کر رہا ہے اگر وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے, اگر اس کو صحیح سیلری آفر کر کے آپ کے وہ کی امپلائی کو لے جاتا ہے اپنے پاس, تو وہ جو کوئی آپ کی سیکرٹس ہوں گے, آپ کی کمپنیز کا کوئی ایسا فنڈامنٹل فریم ورکس ہوں گے جو وہ اس کو دے پائے گا اور اس پہ کام کر کے وہ زیادہ کمپٹیٹو گرو کر پائے گا. تو اس کے لیے کیا آپ کو کرنا پڑے گا, تو جو بھی آپ کے امپلائیز ہیں, امپلائیز کے ساتھ کچھ آپ کو کانٹریکٹ سائن کرنے ہوں گے جس میں کچھ کنڈیشنز لگانی ہوں گی کہ اگر آپ یہاں سے ہماری کمپنی سے سوئچ کرتے ہیں تو ہمارے کمپٹیٹر کے پاس نہیں جا پائیں گے. اگر آپ کمپٹیٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ لیگل ایکشن ان کے اگینسٹ لے سکتے ہیں. وہ بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, اگر آپ 3 سال کی لمٹس لگانا چاہیں, 5 سال کی لمٹس لگانا چاہیں, آپ لمٹس لگا سکتے ہیں. 3 سے 5 سال تک آپ ہمارے کمپٹیٹر کو جوائن نہیں کر سکتے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اور سیکنڈ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ایسے انسینٹیو یا ایسا ایک سائیکل رکھیں اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے. آپ سکلز اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے رہے اور ان کو ایسے کوئی بینیفٹس دے دیجئے جس کی بنا پہ وہ کہیں بھی نہ جا سکے. جیسے ایک میگی کا کنسپٹ ہے کہ کوئی بھی امپلائی اگر لیٹ سیٹنگ کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسا انسینٹیو وغیرہ مل سکے, یا کسی کے اوپر ایسی انویسٹمنٹ کر دے تاکہ وہ 5 سال 10 سال تک آپ کو چھوڑ کے نہ جا پائے, کیونکہ وہ کاسٹ کو بیئر نہیں کر سکتا. کوئی ایسے کورسز ان کو کروا دیں اور وہ جو ہے اس میں سے سیلریز میں سے ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیڈکشن کرتے رہیں تاکہ وہ امپلائی آپ کو چھوڑ کے نہ جا پائے. تو یہ 3 جو میتھڈ ہیں, یہ ایسے میتھڈس ہیں جو ہڈن ہے, جو ہر کمپنیز میں لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جو بڑی کمپنیز میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. یہ اسٹریٹجیز بہت ہی فاسٹ امپلیمنٹ کرنے والی اسٹریٹجیز ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں. میں آپ کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹرینڈنگ چینج ہوں گے میں آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا وہ چیزیں وغیرہ. تو آپ کے ساتھ ایک اسٹریٹجی میں شیئر کروں گا کمپٹیشن کے حوالے سے, وہ بہت ہی لینتھی ہے تھوڑی سی, اس کو ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر آپ کو وہ ایک اسٹریٹجی چاہیے جس پہ کام اگر آپ کریں تو آپ کا کمپٹیٹر مارکیٹ میں آنے سے پہلے اگر وہ جیسے ہی مارکیٹ میں ان ہوگا آپ کی جو سیل کم ہونے کے بجائے ایک دم سے بوسٹ کر کے بڑھ جائے گی. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کامنٹس کریں, ہم اس کے لیے ویڈیو لے کر آئیں گے. کیونکہ جب آپ کامنٹس نہیں کرتے تو ہمیں لگتا ہے یہ ٹاپک آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ سیکھنا نہیں چاہ رہے. تو آپ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ٹاپک سے اگر مزید کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کر آؤں, ہماری ٹیم بھی سرچ کرے آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آئے, تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں, کیونکہ ہمارا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج کو پہنچانا. تو اگر آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں مزید موٹیویشن ملے گی, ہم آپ کی ہیلپ کے لیے اور بہت زیادہ ایفرٹ کریں گے, آپ کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز لے کر آئیں گے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. دوستوں اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ اپنی مرضی کا کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ہماری بہتری کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ابھی کامنٹس کریں.